जय श्री कृष्ण, जय माताजी। मारा कोमल कुकिंग फूड में तमारुं स्वागत है। तो जो सरस मजानो वरसाद आवे छे अने के गरम गरम खावानी इच्छा थती होय तो आज आपणे ब्रेड पकोड़ा बनाववाना छे। तो चालो रेसिपीनी शरूआत करीए। मैं अहींया बधा ज मसाला लई लीधा छे अने बटेटा होतने आपणे बाफी लीधा था। मैं 1 किलो बटेटा लीधा था, एने आपणे सरस एवा बाफी लीधा छे। पछी जो आपणे गैस शरू करी दईशुं अने एमां कढ़ाई आपणे गरम करवा मूकी दीधुं छे अने सरस एवुं जो तेल पण आपणुं सरस एवुं गरम थई गयुं छे। मैं 2 चमची जेटલું तेल लीधुं हतुं अने एमां आदુ अने लसणने आपणे सरस एवुं आपणे क्रश करी लीधुं हतुं, ई पण आपणे एड करी दीधुं छे। पछी आपणे एमां 2 नंग जेटला मरचा मैं कट कर्या हता, तीखा मरचा छे એટલે 2 नंग जेटला लीधा छे। ई सरस एवा कट कर्या हता, ई पण आपणे एड करी दईशुं। जो सरस एवुं 1 થી 2 मिनिट आपणे चलावी लईशुं। पछी आपणे मैं 1 नंग जेटली अहींया डુંગળી कट करी हती, ई आपणे एड करवानी छे। जो सरस एवी बहु आम झीणी नथी सुधरी, थोड़ीक आम मोटी रेवा दीधी छे एटले आम स्वादमां पण सरस आवे एटले। तो जो सरस एवी एक मोटी साइजनी आपणे डુંગળી लीधी हती, ई आपणे कट करी लीधी हती अने एने पण आपणे सरस एवी एड करी दीधी छे। तो जो सरस एवा आपणे बधा ज मसाला सरस एवा कूक थई गया छे 1 થી 2 मिनिट जेवुं। पछी आपणे एमां स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी दईशुं अने हळदर पाउडर एड करी दईशुं अने सरस एवुं आपणे मिक्स करी नाखीशुं। जो 1 થી 2 मिनिट जेवुं। पछी आपणे बटेटा बाफी लीधा हता, एने आपणे सरस एवो मावो करी लीधो छे। तो जो सरस एवा बटेटा आपणे एड करी दईशुं अने उपरथी आपणे 2 चमची जेटलो गरम मसालो एड करवानो छे। एनाथी स्वाद पण बहु सरस आवे अने मस्त लागे एम खावामां पण। सरस एवुं मिक्स करी दईशुं। 1 થી 2 मिनिट आपणे चलावी लईशुं એટલે सरस एवुं बधुं मसाला गरम मसालो अने बटेटा बधुं सरस एवुं मिक्स थई जशे। जो 1 થી 2 मिनिट आपणे चलावी लेवानुं छे। तो जो सरस एवुं बधुं मिक्स थई गयुं छे अने मैं अहींया बधी वस्तुने बेलेन्स करवा थोड़ुंक एवुं 1 अर्धुं फाडुं जेटલું લીંબુ अने थोड़ीक एवी आपणे खांड लई लीधी छे जेनाथी स्वाद बहु सरस आवे। जो 1 चमची जेटली खांड हती अने 1 अर्धुं फाडुं લીંબુનું हतुं, ई सरस एवुं आपणे एड करी दीधुं छे अने सरस एवुं मिक्स करी नाखीशुं। जो आपणो मसालो बनीने थई गयो छे तैयार, तो उपरथी आपणे धाणा एड करी दईशुं। जो मस्त एवो मसालो तैयार थई गयो छे। तो जो सरस एवी आपणे अहींया ब्रेड पण लई लीधी छे। जो पछी आपणे एने ब्रेडमां आपणे मसालो जे बनाव्यो तो ई आपणे भरी लईशुं। तो जो सरस एवी ब्रेड पण लई लीधी छे। मार्केटमां आसानीथी तमने ब्रेड मळी पण जाय। जो सरस एवो मसालो बधी बाजु आपणे फैलावी दईशुं। जो सरस एवो भरी लीधो छे, उपरथी आपणे बीजी ब्रेड हती ए आपणे मूकी दईशुं अने सरस एवो हाथेथी प्रेस करी नाखीशुं अने बे बाजु सरस एवा आपणे कापा करी लईशुं। जो आवी रीतना करवाना એટલે એનાથી બ્રેડ પણ આપણે તૂટશે નહીં અને સરસ એવા કાપા સરસ એવા થાય। જો મસ્ત એવો મસાલો અને બ્રેડ આપણે સરસ એવું ભરાઈ ગયું છે। તો જો મેં અહીંયા 3 મોટી વાટકી જેટલો મેં ચણાનો લોટ લઈ લીધો હતો અને પછી આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધું ફાડું લીંબુનું આમાં પણ આપણે એડ કરી દઈશું એટલે સરસ સ્વાદ આવે। તો જો અડધું ફાડું લીંબુનું લઈ લીધું છે અને થોડું થોડું કરી અને પાણી નાખવાનું। બેટર બહુ ઘાટું નથી રાખવાનું અને બહુ પતલું પણ નથી રાખવાનું, મીડિયમ એવું રાખવાનું છે। तो जो सरस एवं आपणे बधुं नाखी दीधुं छे, पाणी पण एड करी दीधुं छे अने 1 થી 2 मिनिट आपणे सरस एवं चलावी लईशुं ने એટલે બધું જ આપણે મિક્સ થઈ જાય મસ્ત એવું। જો આવી રીતના કરી અને 1 થી 2 મિનિટ જેવું આપણે મિક્સ કરવાનું છે। તો જો સરસ એવું આપણું બેટર મિક્સ થઈ ગયું છે। જો બહુ પતલું પણ નથી અને બહુ જાડું પણ નથી, થોડુંક આમ મીડિયમ રાખશું ને એટલે બ્રેડ પકોડા એકદમ કડક અને સરસ એવા બનશે। તો જો અહીંયા તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું, આપણે જોઈ લઈશું। જો આપણું તેલ સરસ એવું આવી ગયું છે એટલે પછી આપણે એક એક કરીને બધા ब्रेड आपणे एमां एड करी दईशुं। जो सरस एवा जो सरस एवुं आपणुं तेल पण गरम थई गयुं छे। तो जो 2 થી 3 आपणे पीस आपणे एमां एड करी दईशुं। जो एड थई गया छे पछी आपणे धीमे धीमे चढ़वा दईशुं। एक साइड चढ़ी जाय पछी आपणे बीजी बाजु फेरवी लईशुं, बीजी बाजु पण सरस एवा आपणे चढ़ी जाय। तो આવી રીતના 1 થી 2 મિનિટ 2 થી 3 મિનિટ જેવું લાગશે બ્રેડ પકોડાને તળાતા। તો જો બીજી બાજુ પણ સરસ એવા તળાઈ ગયા છે, એકદમ આમ કલર આખો ચેન્જ થઈ ગયો છે। તો જો સરસ એવા આપણે બ્રેડ પકોડા તૈયાર થઈ ગયા છે મસ્ત એવા। તો આપણે એને જારાની મદદથી આપણે કાઢી લઈશું। જો સરસ એવા કડક આમ એકદમ આમ દેખાવમાં પણ એમ બહુ મસ્ત લાગે એવી રીતના આપણે કાઢી લીધા છે। તો જો આપણે સરસ મજાના બ્રેડ પકોડાની રેસીપી થઈ ગઈ છે તૈયાર। तो जो मस्त एवा ब्रेड पकोड़ा थई गया आपड़ा तैयार अने आपणे एने चटणी साथे सर्व करी दीधा छे। जो मस्त मसालो अने पकोड़ा पण बहु मस्त आम जो लागे छे। तो मळशुं एक नवा विडियो साथे। जय श्री कृष्ण।